नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव मुखर्जी। मैं ये इंस्टाग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैं इस लाइव सीजन पर मैं बोलने जा रहा हूँ 7th हाउस और 7 लॉर्ड का इम्पोर्टेंस के लिए। ये जो 7th हाउस और 7 लॉर्ड का क्या इम्पोर्टेंट है, ये लाइव सीजन जो है ये टोटली फ्री लाइव सीजन है। ये क्वेश्चन आंसर का भी लाइव सीजन है। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए और मैं यहाँ पर आपका सामने हूँ सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो आप अपना क्वेश्चन का साथ साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन तीनों चीज़ यहाँ पे जरूर डालिए। और इनका साथ साथ आपका सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट सिटी का नाम, स्टेट का नाम और कंट्री का नाम भी डालिए। तो ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगा आपको सबको ढूंढने के लिए, आपका क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए। तो चलिए मैं अगला जो मेरा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम है 7th हाउस और 7 लॉर्ड का बारे में। तो आज का डेट पर क्या हम लोग को ये देखते रहता हूँ, हम लोग को सोसाइटी में जो ये मैरिड लाइफ के बहुत दिक्कत होता रहता है। ये मैरिड लाइफ, शादी हो गया, शादी के बाद डिवोर्स हो गया, और शादी होने से पहले रिलेशनशिप भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है और छोड़ के भाग रहा है। और भी देखते रहता हूँ शादी के बाद किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, लेकिन ना तो घर सही चल रहा है ना तो बाहर का रिलेशनशिप सही चल रहा है। ये भी चल रहा है ना हम लोग सोसाइटी में। और क्या होता है, और ये तो हो गया 7th हाउस का। इसके अलावा इसके से छुट के भी और भी फंक्शनल एरिया है 7th हाउस में। क्या फंक्शनल एरिया है? 7th हाउस होता है बिजनेस पार्टनर। मैं किसी के साथ बिजनेस करूँ, बिजनेस पार्टनर मेरा कैसे होगा, वो डिपेंड होता है 7th हाउस के ऊपर। और भी सारी चीज़, और क्या चीज़ होता है 7th हाउस के ऊपर, मेरा सामने वाला जो बंदा है, मेरा जान पहचान लोग मेरा से अच्छा वो मेरा उनका साथ नहीं, मैं उसका साथ मेरा पोजीशन कैसे अच्छा है ना बुरा है, वो भी होता है 7th हाउस के ऊपर। तो इससे 7th हाउस तो होता है बहुत चीज़, ऐसी चीज़ होता है। तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सबसे पहले मैं तो बोलने जा रहा हूँ, जी आपको सामने बता दूंगा, लेकिन आप अपना क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप डालिए। और आप मेरे से इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीनों लैंग्वेज बोलने के लिए, लिखने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। तो और क्या होता है, ये 7th हाउस का साथ 6th हाउस, 6, 8 और 12th हाउस के रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। किसी का 7th हाउस 7 लॉर्ड राहु केतु का एक्सिस पर आ गया, वो खराब हो जाता है। और क्या होता है, और 2nd हाउस का साथ 6, 8 तो 7th हाउस रिलेशनशिप हो जाता है और भी बुरा हो जाता है। लेकिन 7th हाउस क्या होता है, वो सप्तम षष्टम भाव होता है ना जी, ये प्रॉब्लम ही है। तो इसका ये देखना होता है मेरे को, लगन कुंडली से देखना पड़ेगा, मून चार्ट से देखना पड़ेगा, नवंश कुंडली से देखना पड़ेगा। इन तीनों जगह से मेरे को देखना है, एक जगह से देखना नहीं है। और आगे क्या देखना है, अभी का दशा क्या चल रहा है, महादशा, अंतर्दशा, उत्तरायण दशा, वो मेरे को सबसे पहले चेक करना है। बिना दशा में तो कुछ काम ही नहीं होने वाला है। और क्या होता है ना, दशा का साथ साथ ट्रांजिट भी देखना होता है। और इस सारी चीज़ मिलने का बाद ही हम लोगों को डिसीजन ले पाऊंगा, ये मैरिड लाइफ और ये बिजनेस पार्टनर और जैसे मैंने बोला ना 7th हाउस, वो सारे किसका आ जाएगा। कि आज का डेट पर जब बहुत सारी लड़की मेरे से पूछती है, जैसे जी मेरा सास कैसे होगी, या तो बहुत सारे लड़का भी मेरे से पूछता है, अच्छा तो जी आचार्य जी आप ये बताइए मेरा वाइफ का साथ मेरा रिलेशन कैसे बनेगा। और सारी क्वेश्चन का जवाब हुआ है 7th हाउस में। इसी है 7th हाउस का फंक्शन। तो ये 7th हाउस का और 7 लॉर्ड, 7 हाउस कहते हैं लगन से अपोजिट हाउस है 7th हाउस। हाउस को मैं लगन देखता हूँ ना, उसका अपोजिट 7th हाउस हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों को तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा और देखना है, तुरंत डिसीजन लेना है और तुरंत बोलना है कि आपका ये होगा या आपका क्वेश्चन से ये बनेगा या नहीं बनेगा। ये एक नमस्कार दर्शक बंधुरा, আমি বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজার সঞ্জীব মুখার্জি। এখন আমি আপনাদের সামনে আমার ইনস্টাগ্রাম লাইভে আমি এসেছি। এখানে আমি বলবো সপ্তম ঘরের গুরুত্ব।
তো সপ্তম ঘরের গুরুত্বটা তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই লাইভটা সম্পূর্ণ ফ্রি লাইভ সেশন। আপনারা আপনাদের কোশ্চেন এখানে পোস্ট করুন, আপনার ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ, প্লেস অফ বার্থের সাথে সাথে আপনারা আমার ইনস্টাগ্রামের সঙ্গে জুড়ে যান। এখানে আপনারা আমাকে ফলো করুন। আমার ফেসবুক আছে অ্যাস্ট্রোলজার সঞ্জীব মুখার্জি, সার্চ করলে ফেসবুকে আপনারা আমাকে পেয়ে যাবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলও আছে, সেখানে অ্যাস্ট্রোলজার সঞ্জীব মুখার্জি সার্চ করলে আপনারা আমাকে পেয়ে যাবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, আর ফেসবুকে লাইক করুন, ইনস্টাগ্রামে আপনাকে ফলো করুন। আর আপনাদের যা কোশ্চেন আছে অ্যাস্ট্রোলজি রিলেটেড আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের আমি জবাব দেব। আর তার জন্য দরকার আপনার ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ, প্লেস অফ বার্থ। আর প্লেস অফ বার্থের সাথে সাথে আপনাকে দিতে হবে জেলা, সদর, রাজ্য আর দেশের নাম, তাহলেই হয়ে যাবে। বাস, এবার আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করুন। এই সপ্তম ঘরে কী হচ্ছে না, স্বামী স্ত্রীর অ্যাডজাস্টমেন্ট। ও তো 7th হাউস থেকে আমাকে দেখতে হয়, 7th হাউস থেকে 7 লর্ডের পিএসি মানে পজিশন, অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড কনজাংশন। এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পজিশন মানে কি, কার সাথে বসে আছে, কোন ঘরে বসে আছে, কার নক্ষত্রে বসে আছে, কোন গ্রহ দৃষ্টি করছে, এই সমস্ত কিছু নিয়ে সিদ্ধান্ত যাবে যে এর যে ম্যারিড লাইফ কিংবা এর বিজনেস পার্টনার কিংবা এর পার্টনার কেমন যাবে। বিয়ের পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে আছে না তৃতীয়বার বিয়ে আছে, বিয়ের পরে ঘরের বাইরে কোনো সম্পর্ক আছে কি না। এমন অনেককে আমি দেখেছি যে যাদের অনেক ছেলে আমি হরস্কোপ দেখেছি যে যারা ঘরে তাদের ওয়াইফ হাজব্যান্ড আছে, বাইরে একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে, কিন্তু তার ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড জানতেই পারে না যে তার বাইরে একটা রিলেশনশিপ আছে। আবার দেখা যায় অনেককে দেখেছি যে কেউ রিলেশনশিপে বাইরে জড়ানোর সাথে সাথে তার ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড জেনে ফেলেন। কেন জেনে ফেলেন? এর রহস্য হয় 7th হাউসের উপরে। তার এই সমস্ত কিছুই প্রশ্নের তার উত্তর 7th হাউসে আছে। তার জন্য আপনাদের আমার চাই আপনাদের ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ, প্লেস অফ বার্থ। আর আপনারা আমার সাথে জুড়ে যান, আর আপনারা আমার আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নে আমার কাছ থেকে জবাব নিয়ে যান। এইটাই হচ্ছে 7th হাউস, 7th লর্ডের ফাংশন। আপনাদের যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা আমাকে লিখুন, আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করুন, আমাকে ফেসবুকে পেজ লাইক করুন, আর আমার সঙ্গে জুড়ে যান। আর আপনাদের প্রত্যেকটা প্রবলেমের আমি সলিউশন করে দেব। আপনাদের জীবনে যে কোনো রকমের সমস্যা মানুষের জীবন মাত্রই তো সমস্যা আসবে। সমস্যা তো সমাধান করতে হবে, আর সমস্যা সমাধান করার জন্যই আমাদের জ্যোতিষের সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই আপনারা যারা আমার এই লাইভটাকে দেখছেন তাদের কাছে আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা আমার এই লাইভ সেশনে আসুন, সে আমাকে প্রশ্ন করুন, আর আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নে আপনারা নিয়ে যান। তো এখন আমি এই লাইভ সেশনটাকে ইংরেজিতে আমি বলার চেষ্টা করব। তার আমার অনেক ভিউয়ার্স আছেন যারা বাংলা বা হিন্দি বোঝেন না, তাদের কাছে ইংরাজিতে বলছি যাতে করে তারা ইংরাজিতে বলার অর্থ হচ্ছে আমি চেষ্টা করবো বলার, তার কারণ তাদের জাতি বিষয়টাকে বুঝতে পারে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, I am Sanjeev Mukherjee. I am coming here in front of you every day, separate topic. When I am giving my brief idea about the topic, and at the same time I am requesting to all of you, this is the free live season, so that is the reason I am requesting you, please subscribe my YouTube channel and please follow my Instagram, and at the same time please like my Facebook. And in these 3 social medias I am available. When you are joining with me in through these 3 social medias, at that time you can get the information, you will get the information very easily, each and every movement of mine, and that will be helpful for you to get updated information on astrology. And here I am requesting you, please subscribe my channel, please like my YouTube channel, and please follow me on Instagram and ask me your question. I am here to give you reply. Right now, the importance of 7th house is my topic here.
What is the seventh house? Seventh house is just the opposite house of the Lagna. Lagna, that is myself, and seventh house, husband or wife. If the seventh house or seven lord is related with 6, 8 and 12th house, or second house, or any malefic planet, or either the axis of Rahu or Ketu, then the married life will be problematic. And nowadays, there is some relationship matters are there before marriage relationship, and after marriage also there is a relationship. And sometime I am watching, some people are coming here. After marriage, they have got either wife or husband, and they have another relationship. But their husband and wife, they don't know they have got another relationship. How that is possible? That is at the seventh house relationship. And sometime 1 or 2 days, some people interact with outside their home and relationship, and the husband and wife know that matter, knows that very clearly. How that is possible? That is also from the seventh house. And sometime I am getting question from some girls that they are asking me how will be their mother-in-law, and some boys they are asking me how is the relation between my wife and my mother. All these are impact with the seventh house. And some people observing their horoscope, their husband or wife horoscope, and ask me, is there any other relationship with their husband and wife? And so many questions, and all these questions, any sex related question, that is also related to the seventh house. So seventh house and seven lord must be strong, must be strong. And if it is either combust or retrograde or influence or any malefic planet, then all these areas become spoiled. And nowadays seventh house, that is bed partner, seventh house, that is for business partner also, and seventh house bed partner, seventh house, that is for business partner, and seventh house, that is also the how the people likes me or dislikes me, that is also from seventh house. So this is the mystery of the seventh house. So forget your personal life. How is your life going on now? At this time, you ask me question, and I am here to give you reply. This is a live session, totally free live session. I am not charging any money here, and you are not paying any money to me. It is totally free live session, and that is the reason I am requesting you. Please ask me question here, and I am here to give you reply and all your questions and answer. This is actually all my lives, either in Facebook or YouTube or Instagram. This is the questions and answer live session. Please ask me question, and I am giving you a reply. And in the next time, I am available at the YouTube channel also, and YouTube, that is on 18, that is only question answer, no topic. I have selected there, only question answer, only just you come, put your date of birth, time of birth, place of birth, subscribe my channel, like my Facebook, subscribe my YouTube channel, like my Facebook, follow me at Instagram, and ask me your question. I am there, that is your question and answer session. And on 23rd at 4 o'clock, again I will be available at Facebook channel. What is my Facebook account? That is Astrology in Real Life. That is the name of my Facebook channel. And if you write down my name, that is Sanjeev Mukherjee, that is my name. That is my name is Sanjeev Mukherjee. And if you ask me anything about search by my name, you can also get me. So don't need to worry to contact with me. That is, I am just if nothing is there, I mean Sanjeev Mukherjee anywhere at Google. Search at Google Sanjeev Mukherjee, and
at the same time you get all the contactors. Okay, and connect with me and ask me a question, and I am here to give a reply. And 23rd, that is the 24th July, that is Guru Purnima. Guru Purnima is a great festival. The people of Hinduism, who is the people who is the following Hinduism, that is a great festival to us. And that we respect our Guru as a more than a God. And regarding that thing, I am discussing on 23rd, because on 24th the sunrise is in India. As per Indian Standard Time, the sunrise will be here in India. That is on Purnima Tithi. So we obey 24th as a Guru Purnima. And before Guru Purnima, one day before, I give brief idea about Guru Purnima. Please come and enjoy the free live season, and all these are the topic, and each and every live season I am giving you one thing complimentary, that is question answer. Please put your date of birth, time of birth and place of birth. When you are putting the place of birth, please put the district town, that is state and country, because I am getting questions from abroad. There are so many people who are from abroad, they are asking me questions also. That is the reason I am requesting you. Thank you very much. Thank you very much for all of you for lessons and to watch this live season. Please come and enjoy this live season. Thank you very much. And again, I am available Instagram and Facebook and YouTube channel, each and every places. And please follow me. And thank you very much again for watching my live telecast. Okay, thank you. Bye bye. See you.